Fourth quarter, 78-67 in favor of LDG. Scala for 3. Grabe ka, Scala. Gado. Time to shoot. Molesto. 5 to shoot. Ilya. Gado. Ilya. Kanya sa kanya. Time to shoot. Kamunayan. Ba. Kamunayan. Grabe. 75-81. Anim na lang. 6.8 para sa NDG. Dalawang tikit na trikata at resort. Patikit. Ay! Titira 2 point! Basket! 77-84. Oy, nasabihin tayo dyan. Sige, sa gitna, 21. Balik kay Bakala. Tapon na sa labas kay Skala. Skala, tapon kay Bakala. Bakala, kay Galing. 2 points para kay Bakala. 83-77. Back to 6-point lead by LDG. 6 minutes, 55 seconds, fourth quarter. Ito. Kamu na, bigay kay Ilya. Oy! Bakala. Sana, tulong. Bakala, bigay kay Baligin, balik kay Bakala. Bakala, oy, may pangkain ka. Top retro by Bakala. First try. Pasok. Stop. 84-77. Pasok Basket ulit. substitution tayo. Back to Rabal again. Gado. Listo. Ursua, kick-on kay Kamunayan. Kamunayan, pagkadang 3. Wala. Rebound Bakala, Bakala. patikin. Bakala, bigay ni Patingin. Nagmamadali. Patingin, dapat kay Kito. Oy! Rebound tayo. Kamunayan. Bigay ko Desto. Molesto. Balikin Kamunayan. Kamunayan bigay sa... Gado, for 3. Sa pagkadang 3. Wala pala ka. Bakala, rebound. Bigay kay Patingin. Ricard. Tapos sa kanang 3. 2 points. Oy, Almoro. Batikin. Sinabol ng Toro kay Balik. Sinabol nila. Grab. Bigay ka doon. Orsowa. Ursua. Gado ulit. TTO. Binigay kay Ilyang. Ilyang, pull up jump. Ilya. Wala. Batikin rebound. Ako ni Patingin. Bakala. Tapos sa ilalim. Oh, ako ni Ilya. Ilya. Ay, fly. Wala. Kamunayan from the side. Wala. Malakas. Siya pa rin ba? Agaw na Meduno. Almoro. Ganda ng pit. Bigay ko Patingin. Bakala. Bakala. 2 points para kay Bakala. 24 seconds. Bilan. Bigay ka doon. Ito. Tapos ang suwa sa ilalim. Wala. Hindi ka na. Ilya. Ilyang. 2 points. Ano na yan? Bigay ko suwa. Nakagaw. Batikin. Nakagaw. Patigin. Bigay kay 21. 2 points na. Grabe. 94, 95, 79. 3 minutes, 25 seconds. Tapos sa ilalim pero wala. Giga. Almoro. Bigay sa 21. Kinaliwanag. Grabe. Basket down. 2 out of 2. Giga. Bakala. Bakala. Batikin. Giga for 3. 33. Pa. Grabe ka, Giga. 2 points para kay 102, 81. Patigin. Gado. 2 points. Last 2 minutes. Patigin. Almoro. Tugod rin. 106, 83. Pasok. First try, basket. 104, 84. Second try. Pasok ulit. May
Ilya. 2 Wow. points para kay Ilya. 1/48. Time to shoot. Villares. Grabe. Time to shoot. Villares. Aquan mo, Aquaman. Del Pilar. Tingin ka daw? Gado. Peke. Ayan, sure. Wala na tingin. Yes, number 27. Pakala. Time to shoot. Patigil. Patigil po. 109.88. Final score in favor of LDG.